Mga kaibigan, kapi-kapi muna tayo. Our coffee right now is there is no sugar. No sugar at all. Yeah, kape. Ikaw ba? Mga pisata guys. Mga pisata mga kaibigan. It's morning. Onya, og mga piko, og way asukal, magbuot ka. Ha? Sayo ka ni mata karon. Ha, sayo ka ni mata. Mas maayo kung sayo ka ni mata. Kay para daghan kag mabuhat sa inyohang balay, daghan tag mabuhat sa tong kinabuhi. Kung sayo ka ni mata, no? Ana rana. Sayo ganig mata aron daghan ka og mag-ulan o kwarta, una ka makapunit. Pero mag-ulag dagom o bangkaw, ikaw una maigo. Di ba? Dark coffee. Yan o mga kaibigan. No, ingon ana ra na ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Di sa ta mag-English ron, di sa ta magtagog-tagalog, kay Bisaya tang dako. Ngano mangyong mag-English man gyud ta, ha? Ikaw? Hambugiro kang dako sa imong kinabuhi. Nay uban nga re, grabe ka hambugiro. Unsa lang kanina pundar sa kinabuhi nang hinambog na dayon. Ha? Nya ang uban ra ba di kabalo mo fill up sa ilahang bayodita. Di kabalo mo sulat sa ilang pangalan paistoryahon, grabe ka hambugira. No? Unya, maayo na. Mao na gitudlo sa toa. Mao na din ha. Manghinambog ta nga mao ni atong napundar, atong tamayon, atong silingan, atong mga kaliwat, atong mga igsuon, atong panglibakon. Especially imong silingan, imong libakon. Onya, ang imong gipuy-an, wala man gani tay titulo maski unsa kadako lang sa ticket sa bus. Onya, maghinambog ka. Onya, ang inyong gipuy-an, gibayran na. Wala gibayran. Although rights ra ni ang atong gipangpuy-an, wa tay titulo nga ri nga mura kadako sa bus. Ang atoa nga ri, builder in good faith. Muna siya na balaod. Ayaw pagpahawd-hawd. Kay kanang inyong gipuy-an, way bayad-bayad na. That is a privileged rights nga gihatag sa tinant. Nga gipapuyo tanganhe sa maayong pagpuyo, sa maayong relasyon. Onya, inyong gitagaan ang nagpapuyo ninyo. Wala ninyo gitagaan, wa ninyo gibayran ang ilang kahago pagmuntar ni ining lugara. Pasigwa ka na sayod niya magpahawd-hawd kang mura kag si kinsang amawa. O, di ba? Ayaw pagpahawd-hawd, ayaw pagpahinambog sa atong kaugalingon, kay tanan rata nga ri sa kalibutan lumalabay. Ha? It's our life, ato ang kinabuhi karon. Gahapon patay na to. Atong pasalamatan sa Ginoo kada adlaw. Dili ang gahapon og ang niagi. That's already dead. Patay na siya. Mao nay atong nabuhat. Kung nasayop ta ana nga adlaw, nasayop ta ana, maayo atong nabuhat ana, maayo. Di ba? Nya, masuko na ka kay naigo man ka. Masuko na ka. Masuko na ka sa kuha. Wa ko'y labot. Wa ko'y labot kay hilabtunon man ka ako di man. Sugot ra man kog moadto didto sa akong bonsai manggupit. Nya mag-study, magbasa og libro sa balaod, libro sa Ginoo.
at least makaingon mo sa kuha nga istrikto ko kay gisunod yun ako dili tanan. Pero at least na ay duha, na ay isa nga akong nasunod. Nga? Naranas kinabuhi. Tanan ta dire dili perpekto. Kabalo, man di ay ka nga di ka perpekto, magbuhat magikag sayop. Putang ina ka. Diba? Masuko dahin sila sa kuha. Wow!